नमस्ते। आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम हिंदी साहित्य के वात्सल्य सम्राट सूरदास जी के पदों का आस्वादन करेंगे। सूरदास जी 15वीं सेंचुरी के पोएट थे। उस जमाने में कवियों की जन्म और मरण की जो तिथियां हैं वो ठीक रूप से उपलब्ध नहीं है। जनश्रुति के आधार पर उनका संकलन किया जाता है और इसी कारण उस समय के कवियों की जन्म के बारे में, मरण के बारे में जो तथ्य हमें प्राप्त है उसमें कई विवाद हैं। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है उनका जन्म 1478 में हुआ था, तो उस हिसाब से देखें तो वो 15वीं सेंचुरी के पोएट थे और वात्सल्य रस के सम्राट थे सूरदास। उन्होंने कृष्ण लीला, कृष्ण के भावों का, वात्सल्य रस, विरह रस, सभी का जितना वर्णन, जितना मनोहर रूप से किया है उतना शायद ही हिंदी साहित्य जगत में कोई कवि कर पाया होगा। सूरदास जी के जन्म के बारे में कहा जाता है कि वो हरियाणा में फरीदाबाद में उनका जन्म हुआ। तो कईयों का उल्लेख है कि आगरा मथुरा मार्ग में वहाँ एक गांव में उनका जन्म हुआ। जो भी हो, जन्म से नहीं, उनकी जो पद हैं उसमें जो वात्सल्य भाव है, उसमें जो कृष्ण का वर्णन है, कृष्णमय हैं सूरदास जी, उसी से हमें मतलब है। सूरदास जी के अधिकतर पद गायन के लायक हैं, गाने लायक हैं। उन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना किया। उन दिनों भारत में पर्शियन और संस्कृत, इन दो भाषाओं को ही गरिमा प्राप्त था, लेकिन सूरदास जी ने ब्रज बोली में काव्य रचना करके उस बोली को भाषा का दर्जा दिया। ठीक वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना करके अवधी को गौरव प्रदान किया, उसी प्रकार सूरदास जी ने ब्रज बोली को उसे इतना श्रेष्ठ बना दिया कि ब्रज बोली को ब्रज भाषा के रूप से जाना जाता है। सूरदास जी की साहित्यिक रचनाओं की ओर जाएं तो हम पाएंगे कि सूरसागर उनका सबसे प्रमुख काव्य संग्रह है, जिसमें दोहे और पद हैं, ब्रज भाषा में लिखी गई है। कहा जाता है करीब 1.25 लाख पद उसमें हैं, दोहे पद, लेकिन सभी अभी उपलब्ध भी नहीं है। सूरसागर के बाद सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये 3 प्रमुख ग्रंथ सूरदास जी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ सख्य भाव, उनके भक्ति में सख्य भाव देखने को मिलता है। भक्ति भी कई तरह के होते हैं, जैसे दास्य भाव है। दास्य भाव में क्या होता है, कवि अपने आप को दास के रूप में, भक्त अपने आप को दास के रूप में और ईश्वर को एकदम ऊपर ऊंचे स्तर पर बिठा कर रखता है। लेकिन सख्य भाव में सखा के रूप में, तो सूरदास जी भी कृष्ण के एक सखा के रूप में ही उनके साथ हो लेते हैं। और सूरदास जी की भक्ति के बारे में एक बात और कहना है कि वो निर्गुण भक्त नहीं, सगुण भक्त कवि थे। भक्ति भी उन दिनों 2 हुआ करती थी, निर्गुण भक्त और सगुण भक्त। निर्गुण भक्त कवि मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप रंग कुछ भी नहीं है, बस ईश्वर सभी जगह मौजूद है। लेकिन सगुण भक्तों के लिए ईश्वर का रूप रंग सब कुछ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार सूरदास जी सगुण भक्त कवि थे, एक गायक कवि थे। और कहा जाता है वो वृंदावन में तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो बीच में उन्हें गुरु वल्लभाचार्य से उनकी मुलाकात हुई और वल्लभाचार्य के शिष्य बने। वल्लभाचार्य के शिष्यों में अष्टचाप बहुत ही प्रसिद्ध है। 8 कवियों के एक गुट बनाया था वल्लभाचार्य जी ने। उन अष्टचाप कवियों में सूरदास जी का प्रमुख स्थान था, एक गायक कवि के रूप में। तो अष्टचाप के कवियों में प्रसिद्ध सूरदास जी, गायक कवि, सगुण भक्त कवि, सख्य भाव से अपनी भक्ति को अपने पदों में प्रकट करने वाले, ऐसे महान सूरदास जी के पदों का हम आस्वादन करेंगे। विष्णु के 8वें अवतार, वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान के रूप में मथुरा में कारावास में जन्मे भगवान श्री कृष्ण। दुनिया को गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण को युग पुरुष कहा जाता है।
जिनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। हिंदू धर्म में कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया है। प्रेम को परिभाषित करने वाले, उसे जीने वाले इस माधव ने जिस क्षेत्र में हाथ रखा वहीं नए कीर्तिमान स्थापित किए। लॉर्ड कृष्णा, जिनके अनेक नाम, अनेक रूप और हर रूप की लीला अद्भुत। कृष्ण के करीब 108 नाम हैं, जिनमें कन्हैया, केशव, घनश्याम, मनमोहन, गोविंदा, मुरलीधर, पार्थसारथी, देवकी नंदन, नंदगोपाल आदि नामों से हम अत्यधिक परिचित हैं। घने काले बादलों का रंग वाला घनश्याम, सबका मन मोह लेने वाला मनमोहन, गायों को चाहने वाला गोविंदा, मुरली धारण करने वाला मुरलीधर, अर्जुन का सारथी पार्थ सारथी, देवकी का पुत्र देवकी नंदन, नंद बाबा के पुत्र नंद गोपाल। आज हम कृष्ण के बाल रूप का आस्वादन करेंगे, जहाँ वे नंद बाबा और यशोदा मैया के लाडले हैं, गोप गोपियों के सखा हैं और इतने नटखट हैं कि वो नंद बाबा और यशोदा को परेशान करते ही हैं, साथ ही पूरे ब्रज प्रदेश को अपने नटखट अंदाज और लीलाओं से परेशान करते हैं। कन्हैया, जिनके बहुत सारे दोस्त थे, हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे, मस्ती में डूबे रहते थे और उनका ख्याल भी खूब रखते थे। माखन खावे शोर मचावे, गोपियों के संग रास रचावे, मुरली बजाकर मन हर्षावे। ऐसे नटखट नंद गोपाल देखिए गोकुल में क्या गुल खिलाते हैं। कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले सूरदास जी ने अपने पदों में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सुंदर और भाव विभोर वर्णन किया है और ये सिद्ध किया है कि भक्ति का प्रभाव कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। इस पद में गोपी के उपालंब के माध्यम से भक्त सूरदास जी ने अपने आराध्य की मनोरम लीलाओं का बखान किया है। नंद और यशोदा के लाडले कान्हा अपनी रसमयी लीलाओं से सभी को अपनी ओर खींचते हैं। नटखट थे ही, सबको परेशान करते थे, लेकिन कृष्ण अवतार है ही आनंद का अवतार। ब्रज में आनंद बांटने की उनकी लीला ही अधिक चलती थी। ब्रज अथवा ब्रजभूमि भगवान कृष्ण की लीला भूमि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मथुरा सहित वह भूभाग जो कृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं से संबंधित है। ब्रज में बोली जाने वाली भाषा ब्रज बोली सूरदास के पदों द्वारा प्रसिद्धि की चरम सीमा तक पहुंच गई और महज एक बोली को भाषा बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उसी ब्रज भाषा में लिखा गया है ये पद। गोपियों का तो वास्तव में सर्वस्व ही कान्हा थे। गोपियों का हर रोज़ का नियम था कि सुबह वे यशोदा के घर आती, कान्हा की शिकायत करने लगती। लेकिन कहा जाता है असल में झुंड की झुंड गोपियाँ कान्हा को निहारने के लिए ही आती थी, परंतु सीधी सच्ची बात न कहकर तरह तरह के बहाने बनाती और कान्हा अपनी लीलाओं से सभी को अपनी ओर खींचने वाले मनमोहन जो ठहरे। कृष्ण की सबसे प्यारी कोई अगर बचपन की लीला है तो वह है माखन चोरी की लीला। पकड़े जाने पर चातुर्य का प्रयोग करते, यहाँ पर भी वही देखा जा सकता है। अपनौ गाँव लेऊ नंदरानी, इस प्रकार ये पद आरंभ होता है। यहाँ यशोदा से उनके पुत्र कान्हा की शिकायत करने एक गोपी आई हुई है, एक ग्वालिन है। वो यशोदा को नंदरानी के नाम से संबोधित करती है। पुराणों के अनुसार नंद गोपालक जाति यादवों के मुखिया थे और उन अनेक शास्त्रों में नंद को राजा नंद भी कहा गया है। मुखिया थे तो उस हिसाब से उन्हें गांव में अहम स्थान दिया जाता था
और नंद की पत्नी होने के कारण यशोदा को नंद रानी कहकर पुकारते थे। वैसे आपको पता ही होगा, नंद और यशोदा कृष्ण के वास्तविक माता पिता नहीं थे। वे वसुदेव और देवकी के पुत्र थे, जिन्हें पालने के लिए नंद और यशोदा को सौंपा गया था। क्योंकि देवकी और वसुदेव कारावास में थे, कंस के कारावास में, और कंस को सूचना मिली थी कि उनकी बहन देवकी का पुत्र उसकी हत्या का कारण बनेगा, और इसलिए कंस ने देवकी के सभी बच्चों को, जो भी जन्म लेते थे, उन्हें मार दिया करता था। अतः अपने 8वें बच्चे कृष्ण को उन्होंने रातों रात नंद के हवाले कर दिया। वैसे ये सब बातें तो आपको पता ही होगा, फिर भी शायद अगर कोई ना जानता हो उनके लिए कह देती हूँ। तो यशोदा वास्तविक माँ न थी, लेकिन वास्तविक माँ न होने पर भी कान्हा को इतने प्यार और वात्सल्य से पालती थी कि हमें कई बार इस बात की शंका हो जाती है कि वही असली माँ है। नंद बाबा भी वैसे ही थे। अच्छा, तो अब पद की ओर आते हैं, वापस आते हैं। तो ये ग्वालिन आकर कहती है कि अपनो गाँव लेऊ नंदरानी। गाँव मतलब गाँव। हे नंदरानी, अपना ये गाँव अब तुम भी संभालो, हमसे न होगा। उसके कहने का अर्थ यह था कि जब से तुम्हारा कान्हा बड़ा होने लगा है और शरारती करने लगा है, तब से पूरे गांव की जो शांति थी वो मानो भंग हो गई है। इतना परेशान करके रख दिया है सबको कि गांव में व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब तुम ही संभालो यह गांव, हे नंदरानी। अपनो गाँव लेऊ नंदरानी। बड़े बाप की बेटी पूतही भली पढ़ावती बानी। आप खुद तो बड़े बाप की बेटी हो, इज्जतदार खानदान की हो, लेकिन खुद अपने पुत्र को कोई सीख नहीं दी, अच्छी बानी नहीं पढ़ाई। गांव में कैसे बर्ताव करना चाहिए, दूसरों से कैसे पेश आना चाहिए, ये तो नहीं सिखाया खुद अपने पुत्र को। हे नंदरानी, तुम बड़े बाप की बेटी हो, तुम खुद बड़ी इज्जतदार घराने की हो, अच्छे खानदान की हो, मुखिया की पत्नी हो, बड़े बाप की बेटी हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि खुद अपने बेटे को अच्छी सीख नहीं सिखा पाई। अपनो गाँव लेऊ नंदरानी, बड़े बाप की बेटी पूतही भली पढ़ावती बानी। ये सब क्यों कहा उस ग्वालिन ने, कारण ये बता रही है। सखा भीर ले पैठत घर में। सखा भीर ले पैठत घर में। अरे क्या कहें, अपनी पूरी टोली लेकर, सखाओं की पूरी टीम को लेकर घर में बैठना मतलब घर में प्रवेश करना। सखा भीर मतलब सखाओं की भीड़। कान्हा सखाओं से हमेशा घिरे रहते थे। माखन चोरी के लिए जाते थे तो पूरी टीम को लेकर जाते थे। और वो कहती है, आपू खाई तो सहिए। आपू मतलब वो, केवल वो, अगर वो अकेला होता और खाना खा लेता तो हम सह लेते, सहिए, सह भी लेते। आपू खाई तो सहिए, सहन, सहिए मतलब सहन करना, चल जाता अगर केवल वो आता। किंतु ये तो हद हो गई, अपने पूरे साथियों की भीड़ लेकर घर में घुस आए और पूरा भोजन खा लिया। सखा भीर ले पैठत घर में, आपू खाई तो सहिए। और आगे क्या कहती है, मैं जब चली सामहे पकरन। मैं जब उन्हें पकरन मतलब पकड़ने के लिए मैं जब सामने आई, तब के गुण कहा कहिए। तब इसने क्या गुल खिलाया, मैं क्या बताऊं। उस समय की इनकी चतुराई, उसके बारे में मैं क्या बताऊं, इन्होंने क्या गुल खिलाया। मैंने तो सोचा था इन्हें रंगे हाथों पकड़ लूँगी, लेकिन मैं जब चली सामने पकड़ने के लिए, तब इसने क्या गुण खिलाया, इसने क्या गुल खिलाया, मैं कहे देती हूँ। मैं जब चली सामहे पकड़न, तब के गुण कहा कहिए। जब उन्हें रंगे हाथों मैं पकड़ने गई, तब उन्होंने क्या गुल खिलाया, उसके बारे में क्या कहूँ। आगे वो कहती है, भाजी गए दुरी देखत कतहूँ। अरे सभी लोग भाग गए एकदम से, और दुरी अर्थात छिपकर,
कहीं से देखने लगे। दूरी देखत कतहूँ, कहीं से बैठकर छिपकर मुझे देख रहे थे, लेकिन जब मैं गई तो वहाँ कोई नहीं है। मैं उन्हें ढूंढने में असमर्थ हुई। लेकिन ये तो क्या है, कहीं दूर से बैठकर छिपके मुझे देख रहे थे। और जब मैंने इन्हें ढूंढने में असफल हुई तो मैं घर पौड़ी आई। अंत में थक कर, परेशान होकर मैं वापस घर आ गई। और पौड़ी मतलब सो जाना, विश्राम करने के लिए लेट गई और मुझे तनिक नींद आ गई और मैं सो गई। भाजी गए दूरी देखत कतहूँ, मैं घर पौड़ी आई। भाग गए और जब मैं देखने गई तो वहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, सभी छिप गए, कहीं छिप कर मुझे देख रहे थे। और मैं घर पौड़ी आई, मैं तो क्या वापस आ गई। वापस आकर मैं लेट गई, लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे थोड़ी सी नींद आ गई और मैं सो गई। पता है क्या हुआ? हरे हरे बेनी गही पाछे। हरे हरे मतलब धीरे धीरे, जैसे मैं सो गई ये धीरे धीरे आए और बेनी गही पाछे, मेरी जो बेनी है, जो मेरी बाल मैंने चोटी करके रखा था, उसे पाछे ले लिया, पीछे की ओर ले लिया। और बांधी पाटी लाई, और खटिए की जो पाटी है ना उसमें बांध दी। वो होता है ना खाट की जो पट्टी, उसमें बांध दी। और ऐसा करने पर क्या होता है, सोने वाली गोपी जब उठ जाती है तो अचानक से झटका लगता है, बालों में काफ़ी दर्द होता है, क्योंकि इस बात से वो अनजान है कि उसकी जो बाल हैं यहाँ बंधे हुए हैं खटिए पर। वो झट से उठती है और उसके बंधे हुए बाल उसे पीछे की ओर खींचती है और उसे काफ़ी दर्द भी होता है, तकलीफ़ होता है। हरे हरे बेनी गही पाछे, ये शैतान वापस आकर धीरे धीरे मेरी बेनी, मेरी बाल को लेकर पीछे की ओर कर लिया और बांधी पाटी लाई, और खटिए की जो पट्टी है उसमें मेरे बाल को बांध दिया। इतने शैतान हैं ये लोग, मुझे कैसे परेशान किया। मतलब एक तो घर में घुसा है पूरी टोली लेकर, पूरा खाना ख़त्म कर लिया। खुद आते तो कोई परेशानी नहीं थी, अकेला कान्हा आता तो मुझे कोई परेशानी न थी, लेकिन पूरे गांव के सभी, बस्ती के सभी अरे गहरे बच्चों को लेकर आ गया। खाना तो खा लिया, ऊपर से जब मैं पकड़ने गई तो भाग कर कहीं छिप गए सभी शैतान। और जब मैं थोड़ी सी झपकी लगी मुझे, मैं सो गई, तो मेरी चोटी को देखो कैसे बांध दिया। मैं झट से उठी और चोटी, बाल पीछे को और मुझे इतना दर्द भी होता है। तो देखो ये किया आपके कान्हा ने। आपने कोई, आप नंदरानी हैं, बड़े घर की बेटी हैं, अपने बेटे को कोई सीख नहीं सिखाई, तो ये गांव अब आप ही संभालो। आप हूँ गाँव लेऊ नंदरानी, बड़े बाप की बेटी, पुतही भली पड़ावती बानी। सखा भीर ले पैठत घर में, आपू खाई तो सहिए। मैं जब चली सामहे पकरन, तब के गुण कहा कहिए। भाजी गए दुरी देखत कतहूँ, मैं घर पौढ़ी आई। हरे हरे बेनी गही पाछे, बांधी पाटी लाई। मालिन की शिकायत ये थी, और कान्हा अब काफ़ी चतुराई से अपनी सफाई देते हैं। पकड़े जाने पर कान्हा हमेशा चातुर्य का प्रयोग करते हैं। उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में इतनी मासूमियत समाई हुई रहती है कि उसकी बातों में सब फंस जाते हैं। कोई शिकायत लेकर आता है, उसे डांट पड़ने की पूरी संभावना रहती है, लेकिन मनमोहन कान्हा तो सबको अपने वाक चातुर्य से हंसा देते हैं। देखते हैं वो क्या सफाई देते हैं यहाँ पे। कान्हा कहते हैं, सुनो मैया, इसकी बातों पर मत आओ। वास्तव में क्या हुआ मैं कहता हूँ, सुनो मैया, या के गुण मोसों, अरे इसके क्या गुण हैं मैं बताता हूँ। या के गुण मोसों, या के अर्थात इसकी, ये जो शिकायत करने आई है इसका गुण क्या है मैं कह देता हूँ मैया। सुनो मैया, या के गुण मोसों, इन मोही लयो बुलाई, अरे हमें इन्होंने ही अपने घर में बुलाया, इन्होंने बड़ी चतुरता पूर्वक हमें अपने घर के अंदर बुलाया। इन मोही लयो बुलाई, दधी में पढ़ी सैंत की मुँह पे, चींटी सभे कढ़ाई। हमें अंदर बुलाकर दधी में जो चींटियाँ पड़ी थी, दधी अर्थात दही में जो चींटियाँ पड़ी थी, सब हमसे कढ़ाई,
हमसे कढ़ाना, कढ़ाना मतलब निकलवाना। चींटी जो इतनी छोटी छोटी हैं उन्हें निकालने में कितनी मुश्किल होती है पता है, उसे हमसे निकलवाया। और वो भी कैसे, सेंत की मोपे अर्थात फोकट में, बिना कोई मेहनत के, मतलब कि हमें कोई पारितोषिक नहीं दे रही है, बस हमसे काम करवाए जा रही है। छोटी छोटी चींटियाँ पड़ गई थी दही में, हमें बुलाकर हमसे निकलवाती है। सुनो मैया या के गुण मोसो इन मोही लयो बुलाई। सुनो मैया, इनके गुण मैं बताता हूँ। इन मोही लयो बुलाई, इन्होंने ही हमें अंदर बुलाया। और दधी में पड़ी सेंत की मोपे चींटी सभे कढ़ाई। और इनके दही में क्या हुआ था, चींटियाँ चढ़ गई थी और उन चींटियों को हमसे निकलवाया। और वो भी कैसे, मुफ्त में, सेंट की मोपे। हमें ये काम सौंप कर ये चली गई आराम करने। हम तो बेचारे चींटियाँ निकाल रहे थे, कोई आसान काम भी नहीं था। हमें ये काम सौंप कर ये तो आराम से चली गई अंदर। टहल करत में यहाँ के घर की। और हम देखो, हम इनके घर के काम कर रहे थे। टहल करत मतलब इनके घर की सेवा में लगना। टहल करना मतलब सेवा करना। या के इनके, हम तो इनके घर की सेवा करने में लगे हैं। बड़े मुश्किल से चींटियाँ निकाल रहे हैं दही से, एक एक करके निकालना होता है। आपको पता ही है, जब दही में चींटियाँ पड़ जाती हैं तो बड़े चम्मच से नहीं निकाल सकते। चम्मच से निकालेंगे तो पूरी दही ही वेस्ट हो जाएगी। तो चींटियों को बड़े मुश्किल से हम निकाल रहे हैं। और पता है ये क्या कर रही थी, यह पति संग मिली सोई। पता है ये क्या कर रही थी, पति के संग मिलकर आराम से अपने पति के साथ लिपट कर सो रही थी। अरे ये छोटे से बालक के मुंह से ऐसे वचन सुनकर सभी अवाक रह जाते हैं। यशोदा भी एकदम से अवाक रह जाती है, उसे हंसी आ जाती है। एक छोटे से बालक के मुंह से ऐसी बातें सुनने की उम्मीद न थी। और यशोदा को और गोपी को भी उम्मीद न थी, वो भी एकदम अचंभे में आ गई। कंप्लेन करने आई थी, शिकायत करने आई थी। लेकिन सूरदास जी कहते हैं, सूर वचन सुनी हंसी जशोदा। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु के मुंह से ऐसे वचन सुनकर, छोटे से बालक के मुंह से ऐसे वचन सुनकर यशोदा हंस पड़ती है। और ग्वाल रही मुख गोई। और बेचारी ग्वालिन की तो बात ही मत कहो, वो तो मुख गोई मतलब मुंह छुपा कर बैठ गई। उससे तो शर्म आ गई, मतलब पति के साथ लिपट कर सोना, ऐसे ये छोटे बच्चे का कहना। छोटे बच्चे कहते हैं तो कई बार हम विश्वास भी कर लेते हैं। तो मुख गोई अर्थात लज्जा से आपूरित होकर वो मुंह छुपा कर बैठ गई। वो बेचारी ग्वालिन शिकायत करने आई थी, लेकिन पति के साथ लिपट कर सोने की जब बात एक बालक ने कही, कान्हा ने कही, तो वो एकदम लज्जित हो गई और मुंह छिपाकर बैठ गई। ऐसे थे सूरदास और ऐसे थे कान्हा। सूरदास जी ने इन पदों में कितने मनोहर रूप से इन पदों का वर्णन किया है। बाल लीला का वर्णन, माखन चोरी का वर्णन, और कैसे चातुर्य से कान्हा उत्तर देते हैं। तो देखते हैं, कवि के बारे में भी कुछ जानकारी लेते हैं, सूरदास जी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ ബാലലീലകളാണ് നമ്മളിന്ന് ആസ്വദിച്ചത്. ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ദശാവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൃഷ്ണൻ. ഭൂമിദേവിയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായി അവതരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രസകരമായ കഥകളേറെയുണ്ട്. കവി സൂർദാസ് വളരെ തന്മയത്തോടുകൂടി അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എത്ര കേട്ടാലും മതിവരാത്തവയാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ ബാലലീലകൾ. സൂർദാസ് ഒരു അന്ധഭക്തനായിരുന്നു. സൂർദാസ് ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നു. കൃഷ്ണനോട് വളരെയധികം ഭക്തിയുള്ള ഒരു കവിയായിരുന്നു. അന്ധനായിരുന്നെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ അന്ധനായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ ലീലകൾ ഇത്രയും മനോഹരമായി എങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നിത് കാണുന്നതും കൃഷ്ണൻ്റെ കുസൃതികൾ കാരണം. പ്രത്യേകിച്ച് ബാലലീലകളിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായത് വെണ്ണ കെട്ടി തിന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ കുസൃതികളാണ്. അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പദമാണിത്.
കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത് കാരാഗ്രഹത്തിലാണ്. ദേവകിയും വസുദേവും ജനിച്ച പുത്രനാണ് കൃഷ്ണൻ. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ജനിച്ചത് കാരാഗ്രഹത്തിലാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാവൻ കംസൻ അവരുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം കംസന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ദേവകിക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടി അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുമെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ജനിച്ച കൃഷ്ണനെ നന്ദന് കൈമാറുകയായിരുന്നു വളർത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പം നന്ദനും യശോദയും കൃഷ്ണൻ്റെ മാതാപിതാക്കളല്ലെങ്കിൽ കൂടി വളർത്തച്ഛനും വളർത്തമ്മയാണ്. എന്നെങ്കിൽ കൂടി വളരെ മനോഹരമായാണ് അവർ ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയത്. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലെ വളരെ ലാളിച്ചാണ് വളർത്തിയത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ കുസൃതികൾ ആ ബ്രജപ്രദേശത്തിൽ മുഴുവനും, ആ ബ്രജവാസികൾക്കെല്ലാം ഒരു ആസ്വാദനത്തിനൊരു വഴിയായിരുന്നു. പല പ്രാവശ്യവും ഗോപസ്ത്രീകൾ ഇതിന് കൃഷ്ണൻ ചെയ്ത കുസൃതികൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് യശോദയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമായിരുന്നു, കുറ്റം പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ പറയപ്പെടുന്നത് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്ന കൃഷ്ണന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗോപസ്ത്രീകൾക്ക് വളരെയധികം അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു, വളരെയധികം സ്നേഹമായിരുന്നു. പരാതി പറയാൻ വരുമ്പം പോലും കൃഷ്ണൻ്റെ ആ രൂപം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനാണ് അവർ വരുന്നതെന്ന് പോലും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗോപസ്ത്രീ യശോദയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് കൃഷ്ണൻ ചെയ്ത കുസൃതിയെപ്പറ്റി വളരെ പരിഭവത്തോടുകൂടി വന്ന് പറയുകയാണ്, യശോദയായിട്ട് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പദം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്നോ ഗാവു ലേവു നന്ദറാണി. നന്ദൻ്റെ ഭാര്യ, നന്ദൻ ആ ഒരു യാദവകുലത്തിലെ മെയിൻ ആളായിരുന്നു, ഒരു തലവനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ നന്ദരാജ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പുരാണങ്ങളത് പറയുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും. അപ്പം നന്ദരാജാൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന നിലയ്ക്ക് നന്ദറാണി, ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ തലവൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന നിലയ്ക്ക് യശോദയെ നന്ദറാണി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്നോ ഗാവു ലേവു നന്ദറാണി. ഗാവു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്രാമം. അപ്പോൾ ഈ ഗോപസ്ത്രീ വന്ന് വളരെ പരിഭവത്തോടുകൂടി പറയാണ്, ഈ ഗ്രാമം നന്ദറാണി നീ തന്നെ അങ്ങ് നോക്കിക്കോ. കാരണം അതിൻ്റെ ധ്വനി എന്താണ്, നിൻ്റെ പുത്രൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കുസൃതികളെല്ലാം കാരണം ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സകല ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ ഗ്രാമത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ നിനക്കേ പറ്റൂ, നീ അങ്ങ് നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പനോ ഗാവു ലേവു നന്ദറാണി. ഈ ഗ്രാമത്തിനെ മുഴുവനായിട്ട് നീ തന്നെ അങ്ങ് നോക്കിക്കോ, നിന്നെ കൊണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബഡേ ബാപ് കി ബേട്ടി. നീ വലിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നതാണല്ലോ, വലിയ തറവാടിത്തമൊക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ. പൂത്തഹി ഭലി പടാവത്തി ബാനി. അപ്നെ പൂത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുത്രനെ നല്ലതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചില്ലേ. പൂത്തഹി ഭലി പടാവത്തി ബാനി. ബാനി മീൻസ് നല്ല വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ, എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ, മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, ഗ്രാമത്തിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതൊന്നും നീ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ. നീ സ്വയം വലിയ തറവാടിയാണല്ലോ, വലിയ ബഡേ ബാപ് കി ബേട്ടി, വലിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണല്ലോ നന്ദറാണി. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് മകനെ നല്ല വഴിക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല. അപ്പനോ ഗാവു ലേവു നന്ദറാണി ബഡേ ബാപ് കി ബേട്ടി പൂത്തഹി ബലി പടാവത്തി ബാനി. വലിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് സ്വന്തം മകനെ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ നന്ദറാണി. പിന്നെ കാര്യം പറയാണ്, എന്തിനാണോ വന്നത് ആ ഗോപസ്ത്രീ ആ ഒരു പരാതി പറയാണ്, ആ പരിഭവത്തോടെ പറയാണ്. സഖാ ഭീർ ലൈ പേഠത്ത് ഘർ മേ. സഖാ ഭീർ കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു കൂട്ടം ഔവാട്ടിങ്ങ് കയറി വന്ന് വീട്ടിലേക്ക്. ലേ പേഠത്ത് ഘർ മേ. പേഠത്ത് മീൻസ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരിക. ഘർ മേ വീട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി വന്ന കുറേ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട്. ആപ്പു ഖായി തോ സഹിയേ. ആപ്പു ഖായി തോ സഹിയേ. ഒരാൾ മാത്രം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, കണ്ണൻ മാത്രം വന്നിരുന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരാതിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതല്ല, ഒരു ഹോൾ ടീമുമായിട്ട് ഇങ്ങ് വന്നു, എല്ലാ സഖാക്കളും. ഇപ്പോൾ കണ്ണൻ ഇതിന് ഫേമസ് ആണ്, ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ കണ്ണനുണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ പോയാലും ഒരു ടീമായിട്ടായിരുന്നു. ഗോക്കളെ മേയ്ക്കാൻ പോയാലും വെണ്ണ കക്കാൻ പോയാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു കണ്ണൻ. അപ്പോൾ ഈ കണ്ണൻ അവരെപ്പറ്റി വളരെ കെയറിങ്ങുമായിരുന്നു, സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ ഒരു ടീമായിട്ട് ഇങ്ങ് വന്നു, എല്ലാം വന്ന് കഴിച്ചങ്ങ് പോയി. ഒരാൾ മാത്രം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കത്ര വിഷമമില്ലായിരുന്നു. സഖാ ഭീർലൈ പേഠത്ത് ഘർ മേ
ആപ്പൂ ഖായി തോ സഹിയെ, സഹിയെ സഹിക്കുക. ഒരാൾ മാത്രം വന്ന് കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സഹിച്ചേനെ. മേ ജബ് ചലി സാമഹേ പക്കറൻ, മേ ജബ് പക്കടനെ ചലി, പക്കറൻ മീൻസ് പിടിക്കുക. ഞാൻ അവരെ കയ്യോടെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പം മേ ജബ് ചലി സാമഹേ പക്കറൻ തബ് കേ ഗുൺ കഹാ കഹിയേ. അയ്യോ, അപ്പം കാണിച്ച പരിപാടി എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ അവരെ കയ്യോടെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വെച്ചപ്പം കേ ഗുൺ കഹാ കഹിയേ, അവർ കാണിച്ച വികൃതി കുസൃതി എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം. ഭാജി ഗയ ദുരി, ഓടിക്കളഞ്ഞ്, അവർ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഓടിക്കളഞ്ഞ്. ഓർ ദുരി ദേഖത്ത് കത്തുഹു, ദുരി എന്ന് വെച്ചാൽ പാത്തിരിക്കുക, ഒളിച്ചിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ദൂരെ നിന്ന് എവിടെയോ ഒളിച്ചിരുന്ന കത്തഹു മീൻസ് കഹി, എവിടെയോ ഇരുന്ന് ഒളിച്ചിരുന്ന് എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കുമ്പം കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഓടിക്കളഞ്ഞ്. മേ ഘർ പൗഢി ആയി, ഞാൻ അവരെ കാണാഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചെൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. അല്പം ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ കിടന്ന് അങ്ങ് മയങ്ങിപ്പോയി. പൗഢിയായി, പൗഢിയായി മീൻസ് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഭാജി ഗയ ദുരി ദേഖത്ത് കത്തഹു, ഓടിക്കളഞ്ഞു. ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ഓടിക്കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ദൂരെ നിന്ന് എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് വിശ്രമിച്ച് അല്പം ഒന്ന് കിടന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി, അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടുന്ന്. ഹരേ ഹരേ ബേനി ഗഹി പാച്ചേ, ഹരേ ഹരേ ധീരെ ധീരെ, വളരെ മെല്ലെ മെല്ലെ അവരെൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് ബേനി ഗഹി പാച്ചേ, എൻ്റെ മുടി, ഞാൻ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ മുടി, ബേനി, അതിനെ പിതുക്കെ വലിച്ച് മെല്ലെ ബാക്കിലോട്ട് എടുത്തിട്ട്, പാച്ചേ ബാക്കിലോട്ട് എടുത്തിട്ട്, ബാന്ധി പാട്ടിയിലായി, എന്നിട്ട് ആ കട്ടിലിൻ്റെ ഒരു കട്ടളയുണ്ടല്ലോ, ആ പടി, കട്ടിലിൻ്റെ പടിയിലേക്ക് എൻ്റെ മുടി പിടിച്ചങ്ങ് കെട്ടി. ബാന്ധി പാട്ടിയിലായി. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ മുടി ബാക്കിൽ ആ കട്ടിലേക്കായിട്ട് കെട്ടുമ്പം അറിയാതെ ഇയാൾ എണീക്കുമ്പം നല്ല വേദനയായിരിക്കും, മുടി അങ്ങോട്ട് വലിയും. കിടക്കുന്ന ആൾ അറിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മുടി കെട്ടിയെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പരാതി ഈ ഗോപസ്ത്രീ വന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്? സഖാ ഭീറിലൈ പേട്ടത്ത് ഘർമേ, സകല ടീമുമായിട്ട് വന്ന്, എല്ലാ സഖാക്കളുമായിട്ട് വന്ന് തള്ളിക്കയറി വീട്ടിലിങ്ങി വന്നു. ആപ്പൂ ഖായി തോ സഹിയെ, ഒരാൾ മാത്രം വന്ന്, കണ്ണൻ മാത്രം വന്ന് കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സഹിച്ചേനെ. മേ ജബ് ചലി സാമഹേ പക്കറൻ, ഞാൻ അവരെ പിടിക്കാൻ, കയ്യോടെ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ, തബ് കേ ഗുൺ കഹാ കഹി, അവർ കാണിച്ച പരിപാടി എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. ഭാജി ഗയ ദുരി, അങ്ങ് ഓടിക്കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ദേഖത്ത് കത്തുഹു, എവിടുന്നോ നിന്ന് എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കഹീ സെ ബൈഠ് കർ छिप कर बैठ कर मुझे देख रहे थे, ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് എന്നെ നോക്കുമായിരുന്നു. മേ ഘർ പൗഢിയായി, അവരെ കാണാഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് വിശ്രമിച്ചു, ഉറങ്ങിപ്പോയി. ആ സമയത്ത് ഇവർ ഹരേ ഹരേ വളരെ മെല്ലെ മെല്ലെ കയറി വന്നു, എൻ്റെ മുടിക്കെട്ട് പിടിച്ച് ആ കട്ടിലുമായിട്ട് കെട്ടി, എന്നിട്ട് എന്നെ ആ രീതിയിൽ ദ്രോഹിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ യശോദയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ ഗോപസ്ത്രീ വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് പരാതി. ഇനിയും കണ്ണൻ തൻ്റെ വാക്ചാതുര്യം കൊണ്ട് ഈ ഒരു പരാതിയെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അപ്പോൾ കണ്ണൻ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നതാണ്, തൻ്റെ വാക്ചാതുര്യം കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും മയക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെ കണ്ണൻ പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. സുനുമയ്യ യാക്കേ ഗുനുമോസോ, സുനുമയ്യ അമ്മ പറയുന്ന കേക്ക്, ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക്. യാക്കേ ഗുനുമോസോ, യാക്കേ മീൻസ് ഇസ്കി, ഇവരുടെ ഗുണം എന്താണെന്നുള്ളത്, ഇവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളത് അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സുനുമയ്യ അമ്മ കേൾക്കൂ, ഇവരുടെ യഥാർത്ഥ ഗുണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇന മോഹി ലയോ ബുലായി, ഇവർ എന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത്. ഇന മോഹി ലയോ ബുലായി, മുझे മോഹി മുझे ഇനോനെ ഹി ബുലായ. ദധി മേ പടി सेंत की मोपे चीटी सभे कढ़ाई, എന്തിനാണ് വിളിച്ചത്? എനിക്ക് ദഹിമേ, ദഹി തൈര്, ഇവരുടെ മൺകുടത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൈര് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമല്ലോ, തൈരിൻ്റെ ഭാഗത്തെല്ലാം ഉറുമ്പ് വീണിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഉറുമ്പ് വീണിരിക്കുന്ന ഉറുമ്പിനെ പറക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി, ഉറുമ്പിനെ എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു. ചീട്ടി സഭേ കढ़ായി, ആ ചീട്ടി ഉറുമ്പ്, കढ़ായി എടുക്കുക, ഉറുമ്പിനെ മാറ്റുക, അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു. എങ്ങനെയാണ്? സെയിന്ത് കി മോപ്പെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രതിഫലവും ഇല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വർക്ക്. വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉറുമ്പ്,
തൈരിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നു, അതിനെന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതിങ്ങനെ കുഞ്ഞു ഉറുമ്പിനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ എടുത്ത് കളയണം. ആ ജോലി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു. ടെഹൽ കരത്ത് മേ യാക്കേ ഘർ കി, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻകെ ഘർ കി, ഇവരുടെ വീട്ടിലെ ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു. ടെഹൽ കരത്ത് മീൻസ് സേവാ കർണ. ഇവരുടെ വീട്ടുജോലി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഈ ഉറുമ്പിനെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അമ്മ? യഹ പതി സംഗ് മിലി സോയി, ഇവർ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. ഞങ്ങളെ ഈ ജോലി ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ഉറുമ്പെടുത്ത് കളയുന്നു, ഇവരകത്ത് കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു. സൂര് വച്ചൻ സുനി ഹസി ജസോദ. അപ്പോൾ ഈ തീരെ പിഞ്ച് ബാലൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നെന്നുള്ളൊരു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചിരി വന്നു. അപ്പോൾ യശോദ ഹസ്നെ ലഗി ഓർ ഗ്വാല രഹി മുഖ ഗോയി, ആ ഗ്വാല സ്ത്രീ, ആ ഗ്വാല കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആ സ്ത്രീ, അവർ പാല് വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവർ മുഖ ഗോയി, അവർ പിന്നെ നാണം കൊണ്ട് അവർ മുഖം മറച്ചു. കാരണം അവർക്ക് പിന്നെ ലജ്ജിത് ഹോഗയി, അവർക്കങ്ങ് നാണമായി. കാരണം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ എന്നാലും കൊച്ചുകുട്ടി പറയുമ്പം കേൾക്കുന്നവർ അങ്ങ് വിശ്വസനീയമായിട്ടാണ് കണ്ണൻ പറയുന്ന കേട്ടാൽ തോന്നും ശരിക്കും കണ്ണൻ അങ്ങനെ കണ്ടു എന്നാണ്, ഇവർ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നെന്നുള്ളത് തോന്നിപ്പോവും. പക്ഷേ അത് ആ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ ലജ്ജിച്ചു പോയി. ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാൻ വന്ന, പരാതി പറയാൻ വന്ന, വളരെയധികം പരിഭവവും കോപത്തോടെയും പരാതി പറയാൻ വന്ന ആ ഗ്വാല സ്ത്രീ ഇത് കേട്ട് ലജ്ജിച്ചു പോയി, മുഖം അങ്ങ് മറച്ചു. യശോദയ്ക്ക് ചിരിയും വന്നു. അപ്പം വഴക്ക് പറയേണ്ട യശോദയ്ക്ക് ചിരിയും വന്നു. അതാണ് സൂർദാസ് പറയുന്നത്, സൂര് വച്ചൻ സുനി ഹസി യശോദ. കൃഷ്ണപ്രഭുവിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ വാക്ചാതുര്യം കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും മയക്കുന്ന ഒരു കഴിവ് കൃഷ്ണനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് വഴക്ക് പറയേണ്ട യശോദയും ചിരിച്ചു, ഈ പരാതി പറയാൻ വന്നവരും നാണം കൊണ്ട് മുഖം മറിച്ചങ്ങ് നിന്ന് കളഞ്ഞു.